ଆପଣ ଲାଗି ଯାଉ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। मस्त है जी देख 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 सेट सेट या पछे जान दो भलो टून हां आउ जूम कले फाटी हो ना ना आउ हां छाती दाउ अरे कोन चैनल खोल सके देखि जी जे माछ उडे नाइ जे सरकार रांदा उठला कर आ देखि दी जना हां एरा गा रहउला मु देखि लाइक काटी दी ना नहीं भाई देखि त फोन रो से घर आ किछ नाही दरिद्र घर आइला एबे सब आस एबे सब निजे घर करी पानी बानर प्रदर्शन जो मिलिया कथा जिंस से करी कर चले पूर्व उत्तर कोण रे पानी रे कोण सेई वाली पान प्रदर्शन कोन सुनाले रंगर आलोक ऊपर को दिया मारुची कोन सुनाले रंग पानी भीतर ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଣି ବାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏଠାକାର ବାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଘର ଗୁଆବଣିଆ ତମ ପୁତ୍ର ଏଠି କ୍ଲବ ଘର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତମକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣିରେ ବାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ जब अपन सड़क प्रदर्शन आपण मैंने महोत्सव पड़े 7 दिन पानी पाखापाखि शत्रु किंतु से बाण प्रदर्शन 15 नंबर प्रदर्शन पुणी पूर्व वर्षरे से धरा लोकर प्रदर्शन सहित प्रचंड शब्द किंतु प्राय 20 को देखते हाँ थिला दोखरे वर्षरे पानी रे वाह बहुत कठिन प्रदर्शन देखिल बारंबार सतर्क कर दर्शक वाला दुस्साहस उन्नत प्रदर्शन अनुभव बहुत दूर को जातु आरक्षी भाई मान को अनुरोध से टे दर्शक मान को सतर्क करूँ सदस्य मान उत्तर पार्श्वर एक अनुरोध कर दर्शक मैंने पश्चिम पट को बची जातु बाण भी प्राय 40 फुट दूर को छिटक बची जाता पचाड़ को मोबाइल पड़ जाए चकटी पड़े। अरे भाई मैंने अनुरोध तुम
पक्षी जाओ भाई मैंने प्रचंड सुंदर प्रदर्शन रखा उत्तम प्रदर्शन पक्षी जाए बाण कारीगर मान को अनुरोध करछि गोटे पक्षे बाण लगातु गोटे पक्षे सैल पर गोटे आगे पट लगातु बहुत दूर को निक्षेप बाण बहुत दूर को प्राय 30-40 फुट दूर को बाण निक्षेप पूरे प्रचंड शब्द यही गाय को छाड़ीदा वाले की फोटो जाने के बहुत एंजॉय करते उपभोग कर धन्यवाद देवी समस्ते सुखार सहित यही कार्यक्रम को उपभोग राम लक्ष्मण को टॉयलेट के दयाकर आगे नियंतु नले साइड कर दियंतु अनेक रंगीन आलोक सहित नाली नाली सुनेली रंगर झलक आपण मैंने देखिपी यार झलक आपण मैंने बचेकी रुहतु उत्तम निश्चित भाव में दर्शक मान आनंद देखिए समस्त रावण को सरमिंद कर समस्ते मैन मुंडा उड़ी विश्व दरबार जात्रा यात्रा प्रेमी भाई भौणी माँ मौसी बाकी देखा इच्छुक पद्मपोखरी पड़िया आसंता 26, 27, 28, 29 4 दिन धरी विश्व दरबार यात्रा को देखा सुजोग पाइबे समस्त बंधुए आसी
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଏକ ଚକ୍ରି ବାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଯାଉ ଯିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚକ୍ର ଧରି ବୋଧେ ରାବଣ ଦେବା ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଚକ୍ରଟି ଘୁରୁଛି। ଓଡ଼ିଆର ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଦର୍ଶକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭଲ ସବୁ ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବାଣ ଚୁଟି ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଯିବ ହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଉ ସବୁ କରିବା। ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ତ ସେଠି ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି? ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ତମର ବି ହେଇଯିବ ନା କିସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଉ କରିଥିଲ ଏ ବର୍ଷ ଚଲେଇ ବି ଦେଇଛ ଶତାବ୍ଦୀ ଯୁବ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ରବରପୁରା ସେ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଚାଲିଲା ଯୋଉ ତେଜସ୍ଟା ଚାଲିଲା ଡ୍ରାଇଭର କଣ ତାର ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରାଇଭେଟ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଆମର ଚାକିରି ଆମେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କଣ ତାପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଧର ତମ ସିନା ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯୋଉ ଜଏନ୍ କରିବ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଇଏ କର ଆଉ ନାହିଁ ଖଟିବ ଖାଇବ ବହୁତ ଫାଲତୁ ସମାପନ କରିବାରେ ସହାୟ କରିଛନ୍ତି। ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।